मेरा गर्लफ्रेंड है, देख सकते बहुत बड़े बड़े है। वीडियो शूटिंग अपना शूटिंग करने नहीं रहता बात दे दूध है, दिस इज कौन है कौन है शुक्र ले ना ओए ओए ओगो हुद दौड़ा भाई तुम जाओ क्या पाप की मुंह की देख कैरेक्टर दूध तल मिनम तो से हे उर मुड़ा करो सिंगड़ो तो ये बर्तमान थू दूधের ভিতরে কি আছে জি পকড়া আছে তোমার আমার তো দে পকড়া আছে আগে ভিডিও করবা না এটা আলাদা খারাপ না এটা ব্লগ হইতেছে আর যদি দেন লাইভ চালানো দিতেছে বান্দর প্লে ফ্যান আসবে না গেলে তুই তো তোর সাথে দাও না আমি কি মেরে তুই মেলে যা কি বেবি মেলে তুই যা একখানা হল গাদা তোরা উম্বর থেকে আবি তোরা গেলাম কিছু হোস করবি না খালি যে ভিডিও করব এই হোস कर जे रियल वीडियो के लाइन नहीं करवा ना नहीं होस कर हां मैं होस करूंगा इधर क्या कर रहा है इधर अकेले अकेले इतना सुनसान जगह में क्या कर रहा है कोया बनती इनो तोर दन सो कपार আমার স্যার আমি তো সারা তো অন্য তার করা হবে না আনে কই আমি আবার কমু আন্দা থাকবানি ধাক্কা দেবো বগরে তুই ধাক্কা দেবো না তুই পড়ে যাবে আমি কই আনে আমার ক্যামেরা বুগলা থাকবা না আমার ক্যামেরা বুগলা আনাটা তে দিন আমি লাইভ চলতেছি আনা লাইভ চালান না জানি এনে ভিডিও লাইভ চালান না পুরো बंदे लोग को फोन कर बेबी तू जा अरे धक्का देना तू पड़े करेगा डाई पड़ जाएगा पड़े जाया और तो परे अगर उड़ाबी अगर उड़े हाथ कर उड़ा हमार बुगला भी आरे को भी के अब और बेकरी को भी मेरे घर में सबको पता है मेरे मम्मी पापा को सब कुछ पता है कुछ नहीं बोलेंगे पर अब तराश भी हाँ पता है तो मम्मी पापा को बुलाओ तरा को भी की तरा को भी पर अब यहाँ पर फोन करूँ वीडियो बांग्ला करो हिंदी करते करो बेटा हाँ जल्दी बंदे लोग को बुला जल्दी फोन कर तेरे आबार को बेबी तू जा तू घर पे जा बेबी तू घर पे जा अगर को देख लो साए सही देखते से सीढ़ी भाई सिलेंडर सीढ़ी के पलक से देखो बढ़िया अच्छा कौन बहुत अच्छा ওই যে তুমি গেল মোবাইল আরেকটা ইয়া কান করতে দে তুই থাসেগা পরে সে খাও দেন নাই হ্যাঁ দাও ভালো করে দাও এটা গরি দে আছে কেতা সেটা গরি ওইসে থাকে না থাকবো না কে ভালো করে দাও গোল করে না তোরা খালি মোবাইল ভাত লাগা করে না এমনি খালি মোবাইল ধরে থাকি ভিডিও করবি না খালি ধরে ভিডিও করব না আয় না ভিডিও করে ভাইরাল করে দেব ফিডিং হচ্ছে তোমার দুধ মুত আমি ইনস্টাগ্রামে করে সাপ ভাই ক্যামেরাম্যান না মানে এক পাটাছে বালছু তুই বন্ধ করে না কে এটা লাইভ চালান কে কো ভিডিও দেবো গাদা কো ভিডিও দেবো ভাই কিন্তু ভিডিও 70 দেখবো লাইভ ভিডিও ওটা না কো ভি আপু বুতাই মার কো আপু ইনস্টাগ্রামে লাইভ আমি ইনস্টাগ্রামে আঙ্গো ভিডিও সব চেষ্টা লাগাতা देख करेक्ट फीडिंग करते कल दो तरह दे दे बीच ना हुनो नाम क्या है कौन बोलेंगे मेरे मम्मी पापा जानता है कुछ नहीं बोलेंगे मेरे मम्मी पापा जानते हैं ना कोई की कुछ नहीं बोलेंगे मेरे मम्मी पापा को सब कुछ पता है मेरे कुछ नहीं बोलेंगे मेरे मम्मी पापा को सब मालूम है सब कुछ मालूम है तो बस बताओ चालू करे कोई कभी कुछ नहीं बोलेंगे मेरे मम्मी पापा को सब कुछ मालूम है सब कुछ मालूम है